তিনি Manik Debbarma visitei Dokhin Gokulnagar puro phaiye जों पंचायत visit khaike bega online department tongo chini logi ani logi DWS BDO RDN engineer joto line department ni borok dong puro phainu phaika MI scheme kaisa tongo jaga Manik bazaro মোটামুটি 3 বছর হইতে 4 বছর হওয়া জায়গা মেশিন চলিয়া কিন্তু যে মেশিন চালানায় বিনা ডিউটিও বেতন মান দङ तांखा मान दङ म बाहायकै मानखा बाहायकै मान मन आं तिनि कुचुक लेभेल जारा दंनाय आं निर्देश दिनाय मनि सटक तजन्त खायनांथों तै उरनि जे उर जागा एस जुसेफ एमआई नि जोसेफ बिरलाक कलयनो आं सानाय एक मासनि बिसिङाव ओ मेसिन चालु खायनानै बागै कारण उर अनेक खेतकलायजाक कानिके कानि हा फाटी दङ কিন্তু म मेसिन যদি চলিখায় উরনি যারা কৃষক বড় উপকৃত হং লাভবান হং আবাইন বাগানো आं যারা টংনাই রং বং সাগো যে म मेसिनक দতি চালু খায়নাंथों তে যারা म मेसिन চালংनाय বেতন বিনা চালাগেवै বিনা ডিউটি খাयै बाहायके मांखा मनि তজন্ত খায়नांथों হनै आं ভিডিও आं निर्देश दिनाय যারা ও তদন্ত যদি কোনো গলতি খাই গায় কেবল রেহাই মাংলাক কারণ চিনি সরকার সেকেন্ড টাইম ফাইমানি जों সুস্থ সরকার চালানো নাইও সুস্থ প্রশাসন চালানো নাইও যারা চিনি সরকার যারা जोंनो बदनाम खायना नानाय माने मति हाय दुसि साइबस दंनाय बिनिनो एक्सन नाय